Chini Kok TV naitonai joto khabang taotai boksono haino hai Chini Kok TV ni koktuma joto lamsoko koktuma rokungkha tini 29 তারিখ 1 মাস জানুয়ারি 2024 সালমারিও মঙ্গিয়া কামিং লাহার তিনি কাসোজাখা টিপরা মথানি বখাকতে তামুঙ্গই তিনি 29 তারিখ 1 মাস জানুয়ারি 2024 সালমারিও লাহার কাসোকা হেমালে মায়ং কুথংবাই নক সুকরুব জাগনাই এবা নক সবাই জাগনাই মানি ক্ষতি খালাইজাগনাই লুকুরক ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থানি কোনো মুংসা সলিউশন কरै কোনো মুংসা দাবি মানয়া তাই ফরেস্ট বাটারল্যান্ড হেनै পাতারিওই তংইব tabuk pata mungsa jaga sugya hinai sajamanoi bai tabuk kasolaikha lahar tipramotha o kasotariwo tini telimura block koilanpur block tai mongia block o kaitham block milioi tini lahar kasumong o lahar kasotaniwo thangai manjakha TTADC hapangni EM Komal Koloi tai Ompinogorni MLA Pathanlal Jomatia tai 29 Krishnapur constituency o batainai candidate Bromgonang Mohendra Debroma tai Ranjit Debroma tai Ashok Debroma no khoboi tai Tipramothani adong kabangma manjakha tinini olaharka somongo DM SDM ni bukhaktei pata hinai rijagi tongibo tabuk pata mungkha jaga suglia hini sajakmani amoni bo kaisa tini laharka somong tai bolongni mayong kuthangbai nok hok sabai janai manikhani khoti khlaijaknai borongni mungsa dabi manya hapangni thani eba forest department thani obnotibo tini laharka somong belekai khadumong phonolaikha tini tipramothani bukhaktei mongia coming lahar asam to agutla thanglai sukhemani o lahar tini kasojakha tipramothani bukhaktei aro kok saikna rekha TTADC hapangni EM Bromgonang Komal Koloi sawi khnarekha tinini o laharka somongni bisingtei baroni je nangri tongmani kok je patallen eba tai mayung kuthungbai nok sabai jamani obnotei sawi khnarekha tamo saka kranadi EM Komal Kolni khoktei naitongdi Chini Kok TV ni koktmawo আমি ওনাকে বলেছিলাম আগেই আরো ini dia kasih luka syarat pun aja bonus You can say whatever your grievances are, your problems. no community. What was the 5,700 rupees? So, sir, you can speak to them. अच्छा Leader, sir. MLA, sir. চলে নাই হরি নাই জানে না চিন চবা কত চলে নাই হরি নাই জানে না চিন চবা কত চলে নাই চবা কত চলে খা ডিএফও হাই হাই এসডিএফও হাই হাই এসডিএফও হাই হাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট হাই হাই ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট সিসি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সিসি সিসি প্রমোদাকে আইলে সংগ্রাম আইলে সংগ্রাম পাত্রপ্রাপ্ত অতি সত্য ডিমার্কেশন করে দিতে হবে পাত্রপ্রাপ্ত অতি সত্য ডিমার্কেশন করে দিতে হবে ফরেস্টের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে ফরেস্টের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে নইলে সংগ্রাম নইলে সংগ্রাম আমাদের দাবি না মানলে আজকে রাস্তার উপর বন্ধ থাকবে আমাদের দাবি মানা না হলে আমার রাস্তার উপর বন্ধ থাকবে রাস্তার উপর থাকবে রাস্তার উপর বন্ধ ইয়া Tongo, sini Kuala Lumpur Block President Tongo, sini leader
অশোক দেববর্মা, চিনি লিডার মহেন্দ্র দেববর্মা, চিনি লিডার গৌরব দেববর্মা, চিনি रंजित कुमार देबबर्मा चिनी एडवाइजर दङ डीएम नि खाक्ते डीएम थिंग ऑनलाइन कॉल थाका एसडीपीओ साहेब दङ कमलपुर नि एसडीपीओ फाइका हिके अरनि एसडीएम दङ जोंबाय अब हाइता जों तो सारा त्रिपुरानि साका अबलो जों गभर्नमेन्ट रहका आपातत ओ डिस्ट्रिक्ट दायित्व बनि बाहिनी डीएम सह बनि दायित्व नानै हामबाय जतन सरकार घर बनाओ, उसी सरकार के साथ जुड़ा हुआ कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है घर हटाओ, जहाँ भी फॉरेस्ट लैंड है हमारा अधिकार है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? এটা যেই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হইতেছে মানে রিগার্ডিং পাট্টা ল্যান্ড আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ইয়ে নিয়ে, তো এটা আমরা এখন আলোচনা হয়েছে, ডিএম ম্যাডাম মধ্যস্থতা করবেন, আমরা মানে উইল ট্রাই টু রিজলভ দিস ইস্যু ইমিডিয়েটলি ইট উইল বি রিজলভ। আর যেটা যেটা ডিমার্কেশন করার কথা আমরা এগুলি ডিমার্কেশন করে দেবো, অল দ্য ডিসপিউটেড ল্যান্ড উইল বি ডিমার্কেটেড ভেরি শর্টলি, আমরা করে দেবো। এটাই আমাদের মানে পক্ষ থেকে আমরা বলছি। ভেরি শর্টলি মানে দেখুন, এটা ডিমার্কেশনটা একটু কঠিন প্রসেস, আর এটা এখানে যদি মানে প্লেন ল্যান্ড হতো আমরা করে দিতে পারতাম, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে আনবুলেটিং ল্যান্ড খুব ডিফিকাল্ট টেরাইন, উঁচু নিচু, এবং ওখানে হ্যাঁ শুরুটা আমরা এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো, এই সপ্তাহের মধ্যে করে দেবো। আমাদের প্রায় 5,000 প্লাস পাট্টা এখানে দেওয়া হয়েছে। এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু এই সপ্তাহ থেকে আমরা শুরু করে দেবো, ঠিক আছে। মানে আমাদের ট্রাইবেলের তরফ থেকে কোনো কিছু করা হয়নি, এটা কোনো এক গ্রুপ হয়তো মানে ষড়যন্ত্র করে এটা করেছে এখানে টিএসআর নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু টিএসআর দিয়ে তো আমাদের শান্তি ফিরে আসতে পারে না। এটা এখানে যদি ভালোবাসা না থাকে, আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি ভালোবাসা না থাকে, এমনি শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। কাজে এই সমস্ত চক্রান্তকারীদের তদন্ত করে আপনি স্পেশালি এটা তদন্ত করা হোক ব্রহ্মসরের ব্যাপারটা। কিন্তু এত যারা গড় পেয়েছে তারাও একটা আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড় তুলেছিল, এবং আমাদের ব্রহ্মসরা যারা এই এরিয়াতে আছে আমরা জানি তাদের যে ব্যবহার কী রকম, এই সমস্ত আমাদের তরফ থেকে করা হয়নি, এটা আমি বলতে পারি নিশ্চিন্তে। এবং কারা করেছে এটা যাতে সঠিকভাবে বিচার করা হয়, এটা এসডিএম সাহেবের কাছে আমার স্পেশাল অনুরোধ রইল। On behalf of SDM through ডিমান্ডটা আমরা পৌঁছে দেবো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটির কাছে, এবং যেটা যেটা আমার কন্ট্রোলে আছে এটা আমি আপনার চেষ্টা করব। এটা তো প্রোগ্রাম প্রবলেম হয়েছে না, অনেক দিনের সমস্যা। আমরা বিশেষ করে যারা কল্যাণপুর, উত্তর মহারণপুর, মুঙ্গিয়া তারা ভুগতেছে, এবং বার্তাপুরার যারা তারা তাদের গণঅধিকার আইনে যেটা পেয়েছে, কিন্তু তার প্লট নাম্বার সমস্ত ঠিক নাই, যার ফলে তার নেতৃত্ব এবং তাদের ইচ্ছা মতো কাজ করতে পারতেছে। এই জায়গায় ফরেস্ট্রি হ্যারাসমেন্ট যাতে বন্ধ করা হোক, এটা আপনার শুরুতে আমরা এডিএমের কাছে করলাম। আমরা চেষ্টা করব অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটির কাছে পৌঁছে দেওয়ার, আর যেটা আমার হাতে আছে এটা আমি আমার দায়িত্ব যেটা আছে এটা আমি পালন করুন, সেটা আমি কথা দিলাম। আর আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে আপনারা এখন ব্যারিকেডটা তুলে দেন। আমরা আরো কয়েকটা কথা আমি এসডিএম এর সামনে এবং তাদের উপরে একটু আজকে আমরা দুইটা পয়েন্টের উপর এই রাস্তার উপর আন্দোলন করছিলাম। একটা হলো বন্য হাতির উপদ্রব, এর জন্য আমরা অনেক জনের প্রাণহানি হয়েছে এবং বিশেষ সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, এবং আরেকটা হলো বন অধিকার আইনে যে পাতা পেয়েছে এটার কোনো প্লট নাম্বার নেই, সঠিকভাবে ডিমার্কেশন করা হয়নি, এবং এটার জন্য আমরা ডিএম এর কাছে আজকে মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছি, এবং ম্যাডামকে বলেছিলাম আজকে এখানে এসে আমাদের কাছে ইস্যু করার জন্য, কিন্তু উনি আসতে পারেনি অসুস্থতার জন্য।
তাই আমরা এসডিএম এর থ্রুতে ওটা পাঠিয়েছি। আরেকটা সবার সামনে আমি অনুরোধ করতে চাই আমাদের এসডিএম সাহেবকে সাহেবকে কিছুদিন আগে গতকালও কেন রাস্তার উপর আন্দোলন চলছে বর্মা সরাতে, এটা কিন্তু আমি তদন্ত করে দেখেছি। फरेस्टनि एक डीएफ फोन इंदी हाया हंके डीएम फाइनाय नरक बाय जों नरक नि लेवल जों कक साइ एसडीएम लो गसि देमान बाबूस काकदम मुंगटांग जे कांड खायका जे पुलिस पुल होगा आरसिन बरनो खति खायका एसडीएम बो हाय हाय एसडीएम बो हाय हाय एसडीएम बो हाय हाय परमेन हाय हाय बो चक्रांत हासिन बरन बरन सुनते बो हां को इन खाइतो अब एक चक्रांत और पुलिस के करनिया ओ बरसर बरो राम नक सबाय दिखा बरंनो नक सबायो चिन बरंनो बेरो आबे कि जों बुजुक तंग मानाय जों तो कोनो जाति गोष्ठीनि बिरुद्धे खाया बाहारा बांगाली बाय बाय जों बालो बासाखै तंनाय टीएसआर कैम्प की बो चिन शांति तु मानो चिन हमदां मनो तु मानो माया माया আমরা তো কোনো জাতির বিরুদ্ধে করছি না, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করি না, আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য আমরা সংগ্রাম করি। যে প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠী আছে, অনেক সম্প্রদায় আছে, অনেক ভাষাভাষীর লোক আছে, আমরা একসঙ্গে বাস করতে চাই, আমরা শান্তি চাই, আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাই, আমাদের অধিকার আমরা চাই। চিনি সভা কত চলে নাই চিনি সভা কত চলে খা मेलाइखेना हामबाय जत मीडिया रगनो जों तिनी तेलेमुरा डिस्ट्रिक्ट दिप्रामथा कल्याणपुर कृष्णपुर तेलेमुरा तीनटा ब्लक कमिटी बाय जों दिप्रामथा बाय जों तिनरा लाहार का सलायखा तां बागे लाहार का सलायखा नरक जतनो खोना दारो साइमान बायखा जों मायं गोथोंनि থেকে যে নখক সবাইজাকনাय मायं गोथों बाय बागान नष्ट खायजाकनाय आबरकनि पार्मानेन्ट सल्युशन मायं गोथोंनि जों आबो सानमानि ते कैसा हंके चिनि पाट्टा लैंड फरेस्ट पाट्टा आ पाट्टा रकनो दाकी दाकी डिमार्केशन खाई रिनानि आबोनि लगे लगे जोंआबो साका जे इदानिं चिनि पाट्टा फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে যে ইনকুরেশন नै रायदा जायाखै जे सबायना नायमानि रमुई तगमानि आबो रंनो तुई बुचुं कक सालायखा क्रिमिनल हिमानि पाट्टाना इलिगल हिमानि एके चिनि मायुं बाय नक सबाय जमारो कम्पेनसेशन माया फसल खाइमारो कम्पेनसेशन माया राबार नष्ट खाइमारो कम्पेनसेशन माया आबो जतनो कायसा कमिटी खावै जत सबाय जागना रंनो रां रिनानि बागै कम्पेनसेशन रिनानि बागै इमिडिएट within sabta kaisen bisingo जों बाय आचुगो कमिटी खानानि बागै डीएम साहेबा जनो कक रखा ताबो भिडियो कॉन्फ्रेंस खाइ जों बबाय कक सालायका बनि बसालानि सरि हामिया लुमै काबै तंमानि बागै ब फाइना हनबा जे फाइमालिया ब फाइना तंमानि किन्तु फाइमानलिया एके बबाय कक सालायका ओ मायुं बाय नक सबाय जागनाय इभेन मायुं न पार्मानेन्ट सल्युशन तामो खाइमान आबनि बागै जों साका वाचमेन आ पारानि न मायुं मरंनानि बागै रिक्रुटमेन्ट खायनाय नंथुन बरं नाहार जाना नंथुन गुबुननि पारानि आ पाराव जता तार जागथुन आबरंनि जों कक साका जतनो डीएम साहेब गसेका एके ताबो पाट्टा जों साका पाट्टा डिमार्केशन खाया साक ओ मंगिया कामियं थुन कल्याणपुर तेलेमुर थुन कुनु जायगायाव ताय जेएफएमसी ओ ताहाबदि बरक साका जों आसुगै सानानै बरक लयन आबो बरक साका इ आबा हाइके जों ताबक आपातत जेएफएमसी अमाइके कुनु फरेस्ट अमाइके ताय खाइलिया एके पाट्टा नरक जब तनिनो पाट्टा तंगो बरक चिनि एसडीएम बो तंगो एसडीपी बो तंगो डीएम साहेब गसेका
যত পাত্তানো যত ডিমার্কেশন খাইরিনের বাকি বড় গোসেকা এই ফরেস্ট ন ভাইকে মানে খান খাই কোন কেবলি ইয়া কমাইকে সরকারি বাকি ইভেন যে বিষয় তাবক মন্তাংনি ফানংথন যে কোনো জায়গাও যে ফিমসিবে যদি নরংনি জায়গা পাতানো জায়গা সেক জায়গায় তঙ্কে ফরেস্ট বাই সেক জায়গায় তঙ্কে নরং জাতি ডিমার্কেশন নাঙ্কাকে प्रायोरिटी विशेष आ जगह रंगनो नरंगनि पातानो डिमार्केशन दिनै कोनु फरेस्ट फानो तेबु फानो आरो ताई ननि जगहनो ताई सेगि मैयाजात आबनि बागैबो डीएम साहेब गोसेका आं साका चिनि एसडीएफओ फरेस्ट नि एसडीएफओ चिनि आरो उसिगांगो बन्तांगो थाङै बोरि रंगनो ब ऑफिसर तुति बाहायके याक्ति सावै बोरि रंगनो घटना रमिमान बाहायके बरंगनो चपार सरै गाड़ी दाइमान ब तो क्राइम सेके बाहायके दुकान दने रंगनो ब क्रिमिनल निसा बाहायके ब पाट्टा मान रंगनो ब इलीगल निसा आबो रंगनो बनो ब अरनि को ट्रांसफर रिजागि फानुसे ताबो पर्यन्त ट्रांसफर थांगिया उइसिन साता काइसन बिसिङो बनो अर मार हनाय आबो बगो सेका ओ एसडीएफ नो साता काइसन बिसिङो बरनि बनो रि हरसिनाय इभेन हगे जों साका तासिङो तो तै कैसा हगे ए जे उत्तर महारानीपुर तहसिलदार मायुं बाय नक सबाय जागिबो निनि खेतरगो मैखितों थाइकनो नस्ट जागिबो फाइनाय फाइदि आबनो रिपोर्ट खाइफाइदि के थांगिया अंगमानि बागै जों साका आबनो आरो नर्दि आरो कताल कैसा तहसिलदार दि आबो बगो सेका बेबान गसे के ताबुक चुंबरंनो टाइम रेखा 3 तारिखो सोंबाय डीएम बाय फरेस्ट बाय के जों जतन आचगै ओ प्रॉब्लम रो बायुंनि प्रॉब्लम ते पाट्टानि प्रॉब्लम रो प्रॉपर्ली परमानेंटली सॉल्व खानन बागै डीएम साहेब गसेका आबनि बागै जों ताबुक चिनरो जों कसं खायनो जों ताबुक आसुखन नरकनि सुबा सुबाय जतनि फाइमाबाय जतनि खरांबाय जों अब लामाका सलायमानि जों चिनि सक्सेसफुल होनो जों खाकावो आगामी दिना इभेन तासिङै चिनि खाना चिनि लीडर चिनि सिनियर लीडर मेने बर्मा सरने घटना रग जेबाबे अंखा औ हाय षড়যন্ত্র रगनो बाहायनो ताई इया नातै एसडीएम न माने सदर्थ काइसा भूमिका नानानि बागै इन्वेस्टिगेशन खायनानि बागै कयखा आन बागै ताकुतै बुकुसं जों साका सापता काइसानि बिसिङो जुदि अब ओ कक सालायमानि रिजल्ट बंगिया के सामुंरम जाय के हायना हाय ताइसा आचंनाय मानि सापता काइसा नाया 3 तारिखनो जोंबाय आसगलायनायनि बागै डीएम साहेब कग्रेखा जों मंगिया कामी ब्लग इया के एसडीएम ऑफिस जेकुनु जागा जों आचगनानै के जों मेमोरेंडम बहायनो ताबो हैंड ओवर खायरिका